Hey guys, welcome back to my channel. तो आज ଆମେ କାହିଁ ଯିବା? ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଲକଦର ଆଉ ପସିବଲ ହବ ତ ଆମେ ଯିବା ମାଛପିତନା ୱାଟରଫଲ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion. Following the light that sets ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବକଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, तो गाइस ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଲକୁଦୁର ଯାହାକି ଆପଣ ବୋର୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛଆଡ଼େ ଅଛି ତ ଆମେ ଯିବା ଏଇନା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କିସ ସିନ୍ ଅଛି जाने धार को जाने आगे सब रोला नहीं जा तो टिके ऊपर आवड़े छोड़े गाइज छाड़ बे अबे मते वीडियो रे गायब कर दलो मैं अच्छा साइड ही ले बढ़िया कुछ नाम नहीं लूंगा
गाड़ी बेकर आराम से बेकर गाड़ी मन गाड़ी हॉल बैक कर बढ़िया बढ़िया गाड़ी ठीक अच्छे चलू मन धरिकी हाड़ुची अरे यार मौसी पागल जी ब्लॉग एडिटर खबर गोटे तो गाइज फाइनाली बुलिकी पड़े आसलुनी हालत देखु आम पिला मानकर खास करी तो ताकू देखु आमर झाड़ पानी रे पूरा भिज जाइए आमर हीरो पिलाटा देखु एटा किसी फड़क पड़ेनी आउ फाटी जाइए तार